হ্যালো বন্ধুরা, পার্কে দেখো চলে এসেছি আমরা। এখন টিকিট কাটছে, ওই যে টিকিট কাউন্টারে সবাই টিকিট কাটছে। আরেকজন এখনো আসেনি, এই যে আমার মেয়েরা। কোনে বাবু ঘুমু ঘুমু করনে আয়া পাবো দেবু। কোনে কোনে অভিয়ান অভিয়ান কোনে চলে এসছে বন্ধুরা। আরেকজন, অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেল। ए इतना क्यों लेट हो गया? हाँ बोल बोल, कहाँ गया मेरा सहेली? ये तो देखो ये प्रियंका आ गया, थोड़ा लेट हो गया। भैया हाय बोलो, हाय बोलो। मेरा गेटअप देख, चल देखो एकदम क्या लग रही है? हाय बोलो दीदी, हाय। गाड़ी में रख देती हूँ ना चार्जर। চলো এবার গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের পার্কটা। তো হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা এখন ভেতরে কেক, ওই আন্টিটার বার্থডে ছিল তো ভেতরে কেক নিয়ে যেতে অ্যালাউ নেই, তাই আমরা ভাবছি গাড়িতে বাইরেই আমরা কেকটা কাটিং করে তবেই ভেতরে এন্ট্রি করবো। তো কেক কাটা এখন শুরু হবে। কোথায় গেল? হাই বলো, কাটিং केक अभियान आजा, नानी का गोदी में दे दे उसको। केक काटेंगे। झारे में रखो है। प्लास्टिक हटाओ ना, देख केक पकड़ रखो एक लोग, नहीं तो काटने के लिए नीचे फुरुस। वही तो पकड़ के रखो के। वैसा है क्या? गाड़ी में देखो कुछ नहीं होगा। अरे गाड़ी में गाड़ी है, नहीं लगाना फिर। नहीं नहीं नीचे लगाओ, पकड़ के रखो ऐसे। पेट्रोल पेट्रोल है, हाँ पेट्रोल है बाबा, नीचे ये करो। हाँ वो लगा के फिर ये करो। नहीं उसको नहीं उतारना, सिर्फ आदमी उसको नहीं देना, इसको रखो इधर। इसको इधर रखो। हाँ उसको वो बाद में जला देना फुर करके। चलो सबाई बोलो, पहले जला 1 2 3 स्टार्ट। पहले जला है ना। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी। खाओ। कति वर्ष पुग्नु भयो खै? डेट त छैन त। 20 वर्ष नलागेको थाहा पाउँछ भनेर 20 वर्ष थाहा पाउँछ। हाँ पहले अंकल को अच्छे से खिलाओ। नहीं बात हो गया सबलाई छोराबुरीलाई छोराबुरीलाई सबैजना छोराबुरी नै हो। छोराबुरी हो आंटी, छोराबुरीको टर्न। पग्गू ए कौन बाउ आया तू? हट चल, मैं पहले खिलाऊंगी। बाउ आजा। ए भइहाल्छ ले जेठी बुहारी हो नि हो, सबभन्दा सानो हो। भैया ले लो, आपका मम्मी का ही है बर्थडे। ए गिरा भैयाको त खिलाए। खाए का पे गए? তো নেক্সট ভেতরে ঢুকে আবার তোমাদের দেখাচ্ছি। তো আমাদের জাস্ট কেক কাটাটা কমপ্লিট হলো। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। টাটা। হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমরা গার্ডেনের ভিতরে ঢুকে পড়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি একটা জায়গায়, সেখানে বসে কিছু बहुत बनाया। नहीं फोटो होगा, चल भाड़ा दे 10 रुपया करके। তো আমরা একটা জায়গায় গিয়ে বসবো, দিয়ে একটুখানি খাওয়া দাওয়া করবো। দুপুরে খাওয়াটা খাইনি, একসঙ্গে কেক কাটিং হলো। তো এই যে আমার হাজব্যান্ড
একজনের ছেলেটাকে কোলে নিয়েছে, আমার রাধিকা ছেলেটাকে। তো চলো গিয়ে দেখাচ্ছি আমরা কোথায় বসি, কোথায় খাওয়া দাওয়া করি এবং খেতে সবাই বানিয়ে দিয়ে এসছি। তো বন্ধুরা দেখতে পেয়েছো আমার একটা গাছে এখানে এসেছি, গাছের এখানে দুটো গাছের মাঝখানে এখানে তো সবাই বসে খাবার খাচ্ছে, দেখছো পুরো ফাঁকা রাস্তা, অনেকেই এখানে নিচে বসে খাবার খাচ্ছে। আর আমার হাজব্যান্ডকে তো এই যে পেতে দিয়েছি এখানে পাতে, এবার সবার খেতে বসবো, খেয়ে একটুখানি ঘুরবো পুরো পার্কটা, দিয়ে পরে সন্ধ্যের দিকে বেরোবো। वीडियो बना रही हो ना, चल। यसको भन्नु नि अन्त म भन्छु साथीहरु यहाँ हेर्नु म आज मेरो बुढी चाहिँ बिजी छ हो দেখো বন্ধুরা আমরা সবাই এখন খেতে বসেছি, तपाईँ त्यसो भन्नु मेरो बुढी चाहिँ बिजी छ भन्नु चलो সবাই খেতে বসে আমি কি করি? বসো, ওদিকে গিয়ে বসো, আন্টির ওই সাইডে বসো। এখানে বসো, এখানে বসো, হ্যাঁ, নিচে কেন বসো? কিছু হবে না। ও তো পিছনে আছে। আরে কিছু ব্যাগ আছে বাইরে রাখা, বাইরে পাটি রাখা।